sa pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Now, to begin with, let me ask you a question. Kung isa kang businessman o nagaplano ikaw nga magpatukod og isa ka restaurant, say Jollibee or McDo, asa man nimo na nga location ipatukod? Sa isa ka lasang dito sa disyerto? Sa mga taong sa mga dapit nga walay mga tao? Asa man ka nimo ipatukod ang imong business? O kung sa mga suok-suok nga barangay? Certainly ipatukod nato ang ato nga business sa mga busiest og daghan og tao nga mga lugar. That answer is very obvious because we know that businessmen today pay expensive prices for strategic locations. Good locations, because a good location is one of the biggest factor that determine the outcome and influence of a business. And in the same way, mga kaigsuunan, dili kita gibutang sa Ginoo sa asa kita karon nga panimalay, trabaho, sphere of influence ni ini nga mga panahon randomly. No, God has placed us, He has positioned us where we are now sa atong panimalay og trabaho to influence others and to show Christ to them. And God has been doing that all throughout history, mga kaigsuunan, even in the life of the nation of Israel. Og mauna ang ato nga pagatun-an karon as we ponder upon the theme that we have this month, missions. Mauna ang ato nga pagatun-an og sa ato nga padayon ato abrihan ang mga Bible in the book of Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 8. Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 8. And as we read this together, may I request everyone to please stand as we give reverence to the reading of God's Word. And let's open our Bibles in the book of Deuteronomy chapter 4 verse 5 to 8. Ug ato ni pagabasahon mga kaigsuunan sa tubag-tubag, I will be reading verse 5, hangyon ko kamo sa pagbasa sa verse 6, ako nausab sa verse 7, and kamo sa verse 8. Deuteronomy chapter 4 verse 5 nag-ingon, See, I have taught you statutes and rules as the Lord my God commanded me, that you should do them in the land that you are entering to take possession of. Verse 7, For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him? The Lord bless the reading of His holy word. Ato itugyan ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Amahan nga langit noon, nagakalipay ug nagapasalamat kami ni ini nga kabuntagon sa pribilehyo nga imo gihatag nga kami bilang imo nga mga kaanakan makatigom dinhi sa imo nga simbahan aron sa pagdayeg kanimo hilabi na sa pagpaminaw sa imo nga pulong. And it is our prayer, O Dios, nga ikaw makipag-istorya kanamo in your own special way. May you illumine us, O Holy Spirit, guide us, teach us your truths. And may it be, O Lord, nga ikaw ang padayon nga magatabang kanamo, not just to hear, but to apply these principles into practice sa matag adlaw namo nga kinabuhi. And it is our prayer that as we ponder upon your word, that may you use your servant mightily. May the words that will come out of my mouth mauna ang imo nga pulong, o kung dili man, O Dios, remove them from the remembrance of these people. And it is our prayer, O Dios, nga wala nay lain nga mapasidunggan og mahimaya sa amo pagpamalandong sa imo nga pulong, kung dili ikaw lamang. May Christ and Christ alone be exalted, be magnified, and be glorified. We commit these things and the study of your word in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod. O kung inyo madumduman mga kaigsuunan, hopefully nga nadumduman pa ninyo kay 2 weeks ago pa man that we have discussed or we have had a conference on missions
with the topic, Living on a Mission Where God Has Placed You. Mauna ang atong tema sa ato ang missions conference 2 weeks ago. Kay tinuod man mga kaigsunan, you are where you are now for a reason, not for some random accident nga naa ka sa panimalay o sa trabaho o ka sa negosyo kung asa ka karon. God has placed you strategically in His own wisdom for a certain purpose. Perhaps to influence your family, perhaps to reach out to your neighbors, perhaps to strengthen believers dinha nga dapit, and certainly to share the gospel sa mga katawhan nga wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi sa dapit kung diin kagibutang sa Ginoo. Kay usahay kung makadungog kita og missions, kasagara ang naa sa atong hunahuna, mga missionaries, mga unreached people, mga bukid, mga dapit nga wala pa'y Christians. Og tuod man in a technical sense sa sistema nato karon, when we talk about missionaries, they are the people who are sent out by the church or sent out by a missions agency to reach the unreached people in a certain place where Christ is not yet known. Mauna ang technical sense sa atong pangutok, sa atong hunahuna karon. Apan in the general sense, ang command sa Ginoo nga mag-participate kita sa missions para na sa ato tanan. Para na sa tanang mga Kristohanon, dili lang para sa mga tua dito sa mga suok, tua dito sa mga lasang ug mga dapit nga wala pay mga Kristohanon. Gani, someone has said, every Christian is a missionary and a non-Christian a mission field. Kung asa man tagibutang sa Ginoo nga magamit kita, magamit ang atong trabaho, magamit ang atong panimalay, magamit ang atong resources ug uban pa nga makaparticipate kita sa ginatawag nato nga Great Commission. And I'm sure mga igsuon, tanan or kadaghanan ka nato, kabalo what the Great Commission is. Ingon sa Matthew 29 verse 19 and 20, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and behold, I am with you always, even to the end of the age. Mauna ang Great Commission, mga igsuon. Kay subo lamang, nga it seems sa panahon nato karon, people who are actively engaging, contributing, participating in missions, wherever they are becoming lesser and lesser. And sometimes, mga kaigsuunan, what hinders us nga mag-involve sa pagpakailap sa maayong balita, sa pag-share sa gospel sa uban, is not that we don't know how to, or that we don't know what the Great Commission is. The problem is not that we don't know, but that we don't care. That is the problem, mga kaigsuunan. I was listening to a sermon few years back about missions, and the preacher said this line, and nagdulot yun na sa akong kasing-kasing. Ingon niya, if the Great Commission is so great, how come it is not great in our lives? I mean, it's called Great Commission, right? Great Commission for a purpose. That is why it should have great space in our hearts and great deal in our actions. Because it says here, Great Commission. And while preparing this message nga ako nga wali karon nga buntag, I was reminded of a phrase nga giwali ni Pastor Fred Tarektekan 2 years ago sa isa ka conference dinhi sa Bethel Baptist Church. And he said this, and it really stuck in my mind. Ingon ni Pastor Fred 2 years ago, the problem is not the ripeness of the field, but the blindness of the farmers. The problem is not the ripeness of the field, but the blindness of the farmers. Daghan nga mga panahon that we are so obsessed with ourselves, our own image, our own careers, our own ambitions, our own plans, that we are blind to all of the people around us. Gani, hopefully, that as we revisit God's purpose to Israel, why they are placed in the place where they are and they were,
Mag-remind ka nato, mag-refresh ka nato, mag-reignite sa ato ang passion to reach out to the people around us. And the title of our message karon nga buntag is Placed for a Purpose. Placed for a purpose. Bloom where God has planted you. Sama sa iyagi tuyo sa kinabuhi sa nasod sa Israel during the time of the Old Testament. Makita nato una dinhi sa atong nga passage Israel's strategic placement. Ingon diri sa verse 5 mga kaigsuonan, "See, I have taught you statutes and rules as the Lord my God commanded me, that you should do them in the land that you are entering to take possession of it." Kung ato tanawon ang context ni ini mga kaigsuonan, it means nga ang Ginoo mao ang naghatag og dapit, mao ang nagabutang sa ilaha kung asa sila magpuyo og maglambo. Now if we look at the modern map sa atong panahon karon mga kaigsuonan, it seems that Israel is so tiny piece of land. It seems nga if we compare the nation of Israel today to other countries, it looks so tiny. It looks so insignificant mga kaigsunan nga in fact, kung ato i-measure ang nasod sa Israel in comparison dinhi lang sa island of Mindanao, Mindanao is actually more than 4 times larger than the size of the entire country of Israel. Mauna ang makita nato na why is it nga didto sila gibutang sa Ginoo? Ang iyang chosen nation, nasayop baka ang Ginoo murag gamay man kayo. It seems so insignificant nga ano nga didto man sila gibutang. Murag nasayop man siguro ang Ginoo. No mga igsoon, if we look at historically, especially in the time of the Old Testament, in the ancient time dinhi sa known world, ang Israel mga igsoon is actually at the perfect place at the perfect time. Why? Kung ato tan-awon ang atong ancient map sa known world niana nga panahon, gibutang sila sa Ginoo in between two of the most significant highways in the known world in the Old Testament. Ang ginatawag nato nga King's Highway dito sa east and ang Via Maris dito sa west. Mauna ang makita nato, Pastor, unsa man ni ang King's Highway o ang Via Maris? Ang King's Highway, mauna ang main nga trade route sa east, sa Israel, padulong sa Edom, padulong sa Moab, hangtod sa Damascus, sa Arabia. Mauna ang King's Highway. O dagko nga mga, padulong na siya sa mga dagko nga mga syudad dito sa north and east. Diri gaagi ang kadaghanan sa mga tao sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan. Aron i-transport nila ang ilang mga baligya, mga bulawan, mga produkto, o diri gaagi ang nagkalain-lain nga kasundaluhan from different countries. Mauna siya ang King's Highway. And kung mag-adto pod ka dito sa west, naa dito ang ginatawag nato nga Via Maris sa Latin or in English, the Way of the Sea. Kung sa ato pa nga panahon, mauna ang ginatawag nato nga Coastal Road. Mauna ang Via Maris sa ilang panahon, kani nga dalan is connected to Egypt, to Syria, Mesopotamia, o kani nga dalan ang ginagamit sa pinakadagko nga mga empires sa ilang panahon. Sama sa Assyria, Babylonians, Persians, Greek, and Romans, aron sa pagtransport sa ilang mga high-ranking officials, mga diplomats, o nagkalain-lain nga mga tao in the ancient time. O dinhi nagatagbo ang mga tao gikan sa tulo nga pinakadagko nga kontinente sa una nga panahon, mauna ang Asia, Europe, o ang Africa. Kay sa una nga panahon wala pa may United States. Mao pa ang pinakadagko nga mga nasod sa ilang panahon. Gani nay isa ka Bible scholar nag-ingon mga kaigsuunan, God placed Israel at the crossroads of the ancient world, to the west via the Via Maris, the great coastal highway. To the east was the King's Highway, the great inland route. Nations, merchants, armies, and cultures moved through this region, making Israel a strategic witness to the world. In short,
Israel was exactly at the right place at the right time. Tungod halos daghan nga mga tao from different countries, from different cultures, pass through them. Mauna ang makita nato so that they can influence the world, they can be a blessing to the world even if they are just in the place where they are staying. Take note mga kaigsuunan, sa ilang nga panahon wala pa'y mga radyo, wala pa'y mga TV, wala pa'y social media, wala pa'y technology. Busa kung ato tan-awon, what God did was actually perfectly genius idea. Perfectly genius idea nga ibutang sila right in that location to reach out to all people in the world. Kay didto man tanan nga mga cultures gatagbo og gaagi. Mauna ang makitaan nato mga kaigsuunan gani sa verse 6 ato nga passage ingon diri kung ato tan-awon, keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of all peoples. Buti pasabot, they were placed in the location where they are in the world, where they are now, so that ang tanan nga mga tao sa kalibutan makit-an ug madunggan sila ug mapanalanginan sa ilang kinabuhi. Gani, what seems tiny and insignificant to us was actually a genius design by God, mga kaigsuunan. Ug sama nila, dili nasayop ang Ginoo nga gibutang ka sa dapit nga asa ka karon. No, He placed you in His perfect wisdom in the place where you are now, in the workplace where you are now, in the home where you are now, in the church where you are now, because God has an intended purpose for you. Now, if we look at Acts chapter 17, verse 26, ingon dito nga ang Ginoo nagdetermine og times before appointed and the bounds of their habitation, or in other words, mga kaigsuunan, in other words, God not only determines when we live, kanus ata mabuhi, kanus ata mawala sa kalibutan, but He also determines where we live, asa ta niya ibutang sa kalibutan. Your family, your workplace, your school, your neighborhood, none of these are accidents in the providence of God. Remember mga kaigsuunan nga kung ang Ginoo magbutang sa imo sa isa ka dapit, it is always for a purpose. Just as He placed Israel strategically, He places believers today strategically as well. And until God directs you and relocates you to another direction, to another place, He wants you to bloom right where you are planted. Gusto ang Ginoo igsuon nga kung asa man ka karon nga mahimo ka nga panalangin sa mga tao sa imong palibot. Many scholars believe, and I agree, nga mao ang tumong sa Ginoo nga nga gibutang ang Israel right in the middle of the King's Highway and the Via Maris, so that they can be there to be seen by the people all around the world and be a blessing to others. Gani, secondly, makita nato dili lang ang strategic placement sa Israel, kung dili ang special purpose sa Ginoo. Ang special purpose sa Ginoo, medyo gamay ang font, hopefully makita lang ninyo, basahon na ko pag-usab. Keep them and do them, for that will be your wisdom and your understanding in the sight of the peoples, who, when they hear all these statutes, will say, surely this great nation is a wise and understanding people. For what great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him? And what great nation is there that has statutes and rules so righteous as all this law that I set before you today? Ang passage nga ato nga gibasa nagsulti nga ang gituyo sa Ginoo nga ang Israel ibutang dito on that specific location for His special purpose. Dili nga tungod mao lang ang available nga yuta. Siguro baka una-una no choice, siguro ang Ginoo katurang ang available, so dito na lang niya gibutang ang Israel. No!
Because certainly we know that God owns the whole world. Ang Ginoo nagsulti in Exodus chapter 19 verse 5, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. Buti pasabot, He could have placed Israel in any place. Pwede niyang ibutang ang Israel sa US, sa Africa, sa Asia, bisag asa, mga kaigsunan sa Europe, but He put them in the crossroads of the Via Maris and the King's Highway. Dili pod tungod kay maura ang sayon nga kuhaon nga yuta, kay kung in fact tanawon nato ang history, especially if we read the book of Joshua, mga igsuon, makita nato nga it is a hard place to conquer. Ang promised land, ang Israel, ang Canaan during this time is so hard to conquer. Kay daghan kaayo og mga tribes, daghan kaayo og mga dapit in which people have superior military power than Israel. But didto gyud sila gibutang sa Ginoo. Didto gyud nga dapit. It was God's plan to put them there for a purpose. What purpose, mga igsoon? For them to display the presence, the power, the protection, and the goodness of God. Gibutang sila right there at that exact location aron makit-an sa mga tao sa kalibutan, aron madunggan sa mga tao sa kalibutan nga dunay tinuod nga Dios nga nagbuhat sa tanan ug nagpakita sa iyang gugma sa ilaha. Ug makita nato na ang plano sa Ginoo even in Isaiah 49:6 ingon diri, It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. Buti pasabot, mga kaigsuunan, God intended the nation of Israel as light to the nations so that through them, God's offer of salvation will be known. Take note, mga kaigsuunan, wala nag-ingon si Moses nga ang purpose ngano nga gibutang sa Ginoo ang Israel right there at that location nga makit-an sila sa daghan nga mga tao kay para ma-amaze ang tao sa ilang superior power, no? Para ma-amaze ang tao sa ilang military power. So that matingala ang mga tao sa ilang kadato o kadakon sa ilang teritoryo, no? It says here, so that the Lord, makita nila that there is a God who is near to them, that there is a God who is with them. Ingon din sa atong passage, mga kaigsuunan, for what great nation is there that has a God so near to it, as the Lord our God is to us whenever we call upon Him. In short, they are there not to showcase themselves, but to showcase God. Pahinumdom na kanato, mga kaigsuunan, nga kung gibutang man ta sa Ginoo sa isa kadapit, dili na para i-showcase nato ang atong kaugalingon. Dili ta gibutang sa Ginoo sa panimalay kung asa kita, sa komunidad kung asa kita, sa trabaho kung asa kita, to showcase ourselves. Aron magpasikat kita, aron maging ilado kita, aron kita ang magbanggitan o maging bantugan, no. But that through us, they can see that there is a great and awesome God. Ug mauna ang gusto sa Ginoo sa nasod sa Israel. Sa laing pagkasulti, Israel was supposed to be a living advertisement of God. That if they see Israel, that they will see that there is a great and mighty God. Nga kung naay moagi nga mga negosyante, naay moagi nga mga politiko, naay moagi nga mga armies, sa nagkalain-lain nga nasod, nagkalain-lain nga parte sa kalibutan during their time, makita nila ang kaalam, makita nila ang gahom ug pagpanalangin sa Dios sa Israel. Ug sama niya na igsuon, kita usab, ikaw usab gibutang sa Ginoo in the place where you are now to be a light for the people around you, leading them to see Jesus in and through you.
Na isa ka commentary nagingon, Israel stood between the Via Maris and the King's Highway. God placed them at the crossroads of the ancient world. Today, God has placed you at the crossroads of your own world, your family, your workplace, your neighborhood, your ministry, and the question is not whether God has a purpose for your placement, because certainly there is. The question is whether you will fulfill it. Siguro makaingon ta mga igsuon, adili man ko ganahan sa pamilya kung asa ko gibutang sa Ginoo. Di man ko ganahan sa trabaho kung asa niya ko gibutang. Di man ko ganahan sa mga kasilinganan nga gibutang sa Ginoo kanako. Kay puro man mga plastic ang naasa akong palibot, puro daotan ug batasan, puro man mga bisyoso, puro mga hambugiro, puro mga tao nga walay Ginoo sa ilang kinabuhi. But perhaps, sigsuon, perhaps you are exactly where you are for them to see the difference in someone's life kung naay Kristo sa iyang kinabuhi. That through your life, makita nila that Jesus can change a person's life and attitude. Ang pinakadako nimo igsuon nga testimony, kung asa ka gibutang sa Ginoo, dili ang imo nga sweldo, dili ang imo nga achievements, dili ang imo nga mga bahandi, dili ang imo nga mga naangkon nga mga butang, dili unsa kadakoon ang imo nga mga kabtangan sa imong kinabuhi. No. Your greatest testimony, and listen igsuon, your greatest testimony is the life you live in which Christ is heard in your lips and seen in your life. Just as God did not place Israel at the crossroads of the world merely to be receiving blessings, in the same way God did not place us in our homes, in our workplace, in our schools, in our community merely to be comfortable. No, He placed us there to be witnesses. Gani, the question today is not, why am I here? Why am I here in the place where God has placed me? The better question is, am I fulfilling God's purpose sa dapit kung asa niya ko gibutang? Someone has said, where God has planted you, He has also purposed you. You are not there by accident, but by assignment. Dili ka gibutang sa Ginoo sa dapit kung asa ikaw tungod sa aksidente. Tungod wala nagiplanuhan sa Ginoo. No. Because He has an assignment for you to do right there in that place where you are. Gani, as you are in the house in which you are now, are you a blessing to the people around you? Gakapanalanginan kaha sila the way you live your life. Gakakitaan kaha nila nga naay Kristo sa imong kinabuhi. Gakakitaan kaha nila nga ang inyong nga panimalay naay Dios nga ginaalagaran. Gakakitaan kaha nila nga naay dako ug makagagahom nga Ginoo nga inyo nga ginasaligan, ginaalagaran o ginasimba sa inyong kinabuhi. Or basin igsuon higala. Kita pa ang dili maayo ang reputation sa atong kasilinganan. Pasing gakaulawan ang atong Dios sa ato ang kinabuhi. Pasing padulong pa lang tapauli sa atong panimalay, kita na ang topic sa chismis sa atong kasilinganan, kay magingon sila maayo ra naman nimba pero bad record man na. Pasin bad record kita sa atong kasilinganan mga igsuon. Tungod kay kinabuhi kita nga murag walay gibago ang Ginoo kanato. Murag wala tay Ginoo nga ginasaligan, wala tay Ginoo nga ginaalagaran, murag walay Ginoo nga nagatabang ug nagabando kanato. And most importantly, are we participating in the Great Commission in the place where God has given us? Are we sharing the gospel? Are we showing the love of Jesus to others? May we reflect on this quote, ingon sa isa ka tao, the measure of a believer is not how far they go,
but how faithful they are where they are sent. Di na kinahanglan nga mag-adto kita dito sa lasang para makaingon ta nga participate ko og mission. Right where you are, in your homes, in your schools. Are you living faithfully for the Lord nga gakakit-a na sa uban nga tao? Mao na mga kaigsuonan ang duha nga principles nga makita nato sa atong nga passage as we have seen in the life of the nation of Israel, their strategic placement and their special purpose. Hinaut pa mga igsoon nga samtang nagapadayon kita sa atong matag-adlaw nga pagpanikay-sikay, sa atong puy-anan, sa atong panginabuhian, o sa eskwelahan kung asa kita gibutang sa Ginoo nga mahimo usab kita nga channels of blessing. I will end with this story. Dunay isa ka Kristohanon nga nagaampo sa Ginoo, ingon niya, Lord, Kani nga Kristohanon employee, ingon niya, Lord, use me mightily. Send me anywhere for your glory. Kung na iya kapag ampo, isa kaadlaw murag nakabati siya sa iyang kaugalingon nga murag ginatandog siya sa Ginoo. Sabi niya, ginatandog siya sa Ginoo o gusto niya ma-experience ang higher calling sa Ginoo. So, ang gibuhat niya, nag-resign siya sa iyang trabaho immediately. Gipak niya ang iya ka mga gamit and told everyone, God is about to send me somewhere big, dili dinhi sa trabaho nga na ako karon. But weeks passed, months passed, wala may open doors para sa iya. Walay bag-o nga trabaho, walay ministry assignment, walay miracle job or bigger environment nga na experience niya. And finally, nag-adto siya sa iyang pastor. Nag-ingon niya, Pastor, I thought God would use me somewhere powerful. I thought there is something big nga plano sa Ginoo alang sa ako ang kinabuhi, but nothing is happening. And nagingon ang pastor sa iya, before ka nag-resign sa imong trabaho, were you faithful there? Nagkinabuhi ba ka faithfully para sa Ginoo dinha sa trabaho nga naa ka? Then God said, kani nga tao, kani nga employee, nag-ingon, well, di man gud ko ganahan atong adapit. I just felt murag dili dito ang akong passion, murag I am meant for something bigger. I am meant for something more grand. And ang ingon sa pastor sa iya, probably dili pa kagibutang sa Ginoo sa lahing adapit because your mission field is still your office. Because your assignment was your cubicle. Because right where you were placed, dito unta nagmatinumanon ka sa Ginoo. And tinuod mga kaigsuonan, let us remember that every place that God allows you to stand becomes holy ground when you choose to serve Him there. Every place which God allows you to stand becomes a holy ground when you choose to serve Him there. Because the question is not whether God has placed you on a mission, but that are you living like a missionary right where you are? Are you living like a missionary right there in that place where God has granted you? God has placed you igsuon. Every place, kung asa kita ibutang sa Ginoo, can be an avenue for missions. We just need to do our part, be faithful to the Lord in our lips and in our lives. Hinaot pa, nga kaning mga pahinomdo maging isa kabahin nga mag-refresh, mag-review ug mag-remind ka nato pag-usab to be involved in the mission in any place in which God allows us to be. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for the message that you have given us. May you bless your word in our hearts in Jesus' name. Amen. Amen.